tai kurumi tongo sang Bangalore phalaijak mia phaimani angke buskamni no khnabo haina Miani sorry Miani no kaisa belai keno sensitive kok sini honorable chief minister ni kaisa bokti garmani abo prai no viral tongo ga apna tuine ang belai chajakliya apna tuinai no sang kisa tamo wangsu apna tui di prasar no sang kisa saran musumote buni borok ngai tongai jodi tonghanke borno bahino sang kisi misa buni kok bai saran musumo kok ngake je main kok ngake singji chief minister samani buni hani phaine bororo phaine agi je ras phaine ro borni a kok no borni a letter no bongna screen no tangi dabi khai tong tangai abono le sang use khainani abo ekta number noni kaisa noni skip kar gese abo ekta kok 2 number kok ngake tao ko norok tumuno devnogori posondong yang ngake noro alkakar di ba abo hairo samani abono tinai kisa salanyan musumo ngke ani point ngake tabok nor abo tam hai wangsu itu মানে ani point ngake ek number ngake tabuk ek number atau kono posondo ব্যাপার ya mang tini ke kam ke kerang sona musulia ketak baisne mane a posondo ni kok ya ai ni bagi omoto nangmani bagi si agi seng basana tu busela pori lai pori lai seng tahu ko boro motamuti research khailayo silayo pori layo hai ni bagi saimano je omo roman script bai simjo sini kok no sengdom exactly express bo khaimano subu simano pori mano ucharan no khaimano o nangmani bagi si nga tabo te kisa kok ngke bunyi kok ni samani je bunyi bahasa ba bunyi script ni samani ngangke ba abo ba seng sangat ngangke ba o bunyi garis namani Japani gari tamagi seng pai tungani American borok garis namani sentangi calonani ya ke ba o American borok kamle samani abo sentangi chung tongani ni maga akong kok ta যদি আমরা বলতে পারি যে অন্য প্রান্তের পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষদের সেই স্ক্রিপ্ট কেন ব্যবহার করবে তাহলে তো এটা সেমই হলো যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষ যেটা গাড়ি বানায় আমরা কেন চালাইবো পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষ যে জামা কাপড় বানাচ্ছে ওরা আমরা কেন পরবো সেম থিং তো আসলে আমরা তো আমাদের কি করলে কি ইউজ করলে আমাদের বেনিফিট হয় কি বেনিফিট হয় কিভাবে আমাদের বেনিফিট হয় সেটা তো আমরা দেখবো না হাই এবারে আঙ্কে আপনার চাচা গিয়া সিনি কক বড় কম এবারে আমাদের কক বড় ভাষার জন্য বেনিফিটটা হলো রোমান স্ক্রিপ্ট সেটা যারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখে বা যারা কক বড় লিখে তারাই সেটা বুঝতে পারবে উচ্চারণও স্পষ্ট হয় যারা কক বড় কথা বলে না লিখে না তারা এই জিনিসটা বুঝবে না কেননা সবার ডিমান্ড যে আমরা সবাই চাই যে আমরা বাংলার জায়গায় রোমান স্ক্রিপ্ট আমাদের সুবিধা সে শুধু আমরা বলছি না এটা আমাদের যারা ত্রিপুরা যারা রয়েছে যারা আমাদের বাংলার বাইরে যারা আছে ওনারাও বলেছেন আমি এটাও দেখেছি তো আমার বিনম্র একটা রিকোয়েস্ট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি আপনি যেহেতু আমাদের সবার মুখ্যমন্ত্রী আপনি সবার বাবা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তো আপনার ছেলে মেয়ের যেটা সুবিধা যেটা ভালো এটা আপনি দেখার আপনার উচিত তো আমরা এটা বলছিলাম যে আমাদেরকে অন্য কোনো একটা ভাষা দেওয়া হোক কারণ ওটার জন্য আমাদের মানে স্ক্রিপ্ট যেটা আমাদের মানে লেখার যে সুবিধা এটা রোমান স্ক্রিপ্ট ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের মানে অ্যাকসেপ্টেবল আমাদের হয় না আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলতে চাই দেখুন আমরা তো বলতে গেলে আমরা আপনার সন্তান আপনি যেহেতু আমাদের অভিভাবক সরকারিভাবে আপনি আমাদের আমরা আপনার সন্তান তো আমাদের খারাপ ভালো আমরাও আপনাকে বলতে আমাদের একটা অধিকার আছে আর সেটা আপনার বুঝার একটা বিবেচনা একটা থাকা দরকার এই না যে আপনি বাবা বলে না আমি তোমাকে এটা দেব না এটা তো না আমি তোমাকে এটা খেতে দেব না এভাবে বললে তো হয় না তো অ্যাটলিস্ট আমাদের কি করলে সুবিধা হবে কোন ভাষায় কিভাবে লিখলে সুবিধা হবে সেটা আমরা জানি কারণ বছর বছর ধরে আমরাই কবকে কথা বলছি আমরাই লিখে আছি আর পরবর্তী বছরে আগামীকালে আমরা লিখেই যাব নিউ জেনারেশন তো নর্মালি আমরা সব সময় রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে তাহলে ওইটাকে অফিসিয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করার মানেটা আমি বুঝি না কেন মানে বারবার বারণ করতেছে কেন মানা করতেছে সবাই তো রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়েই তো লিখে ঠিক না আমরা মেসেজে লিখি আমরা ফেসবুকে লিখি তো
প্র্যাকটিক্যালি আমরা রোম্যান্স স্ক্রিপ্ট দিয়ে ব্যবহার করতেছি, প্র্যাকটিস করতেছি, তো অফিসিয়ালি সেটাকে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, ang kisa kok borogoy samani jak lang kisa kok bajung samanu tangi himalaya mom sin message নিয়ে মাননীয় শ্রী মুখ্যমন্ত্রী। তো আমাদের নোটিশের মধ্যে সব জায়গাতেই মানে ত্রিপুরা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যতে তোমার মিজোরাম হোক, নাগাল্যান্ড হোক, অরুণাচল হোক, মোটামুটি রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে ওনারা মানে ব্যবহার করছে অফিসিয়াল। তো আমরাও তো চাই আমাদের সুবিধার্থে যে আমরা যাতে সবাই আমাদের প্রজন্ম নিউ জেনারেশন যাতে এটা ভালো করে লিখতে পারে। তো এখানে বারণ করাটা আমার পক্ষে একদম মানে ভালো লাগছে না। আপনার একটা গতকালকে আপনি যে বললেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে আপনারা ভুলে যান, এটা কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে খুব একটু প্রচন্ড একটা আঘাত। তো আপনি যেহেতু আমাদের বাবা সমান, যেহেতু আপনি আমাদের অভিভাবক, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তো আমরা চাই আপনি সবার ভালো চাইবেন। যেহেতু আপনারা বলছেন যে सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास है तो हमारा विकास क्यों हम लोग क्या अंधकार में रखना चाहते हैं आप? मैं भी माननीय माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों रोमांस स्क्रिप्ट चाहिए, तो आप हमारे जो एक्सपर्ट है कॉकब्रोक जो राइटर है उन लोगों के साथ बात कीजिए, उन लोगों से मिलिए क्यों हमें चाहिए, हमको इतना ज़रूरी क्यों है। आपको शायद पता नहीं होगा क्योंकि आप कॉकब्रोक में बात नहीं करते, कॉकब्रोक में लिखते नहीं है, तो शायद इस वजह से आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज भी नहीं हो सकते है ना। तो इसलिए अगर आपको जानना है कि क्यों हमें चाहिए, तो आप लोग प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं आप मिलिए, हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों से मिलिए, मीटिंग कीजिए, उन लोगों से पूछिए क्यों चाहिए। सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है उन लोग की भी सुनना जरूरी है कि वो क्या चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स है एग्जाम देते हैं। हाँ, स्टूडेंट जो है हमारे फ्यूचर का जो हमें देखने वाले हैं, बैकबोन है। तो उन लोगों की जो सुविधा है वो देखना जरूरी है, उन लोगों को क्या चाहिए वो देखना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। 그러니까 어느 사람은 제 आगे 지금 누구 봐요 그 방마 자가워 이제 아가 꼭 바이게 쉬겐게 지니 꼭 버럭너 우짜랑 간데 가이시마야. 그러니까 그 방마 미스테이크 본거 제뭐 지니 까미니 붕노 사시노 지니 까미니 붕응카 তুইওয়ান্দাল ফিয়া বাংলা বাইশ আগে চিনি কামনি বুং সুইথিনে তুইওয়ান্দাল ওই তাইবান্দাল সিনহাংসি ইনকে আপনি বাগৈন जों আমো হাই কমা মুজা চিনি কক বড় বাই সিনহাংকাই মানে রোমান বাই সিনহাং তুই টি ডব্লিউ আই টি ওয়ান্দাল ডব্লিউ এন ডি এল থাম পুরো মানে স্পিচ কো মানে খাইতগো সুবু সুইতগো গাই নিউ জেনারেশন ব তাবো ম্যাক্সিমাম इंग्लिश বাই কিছু কইবো আবাগৈ जों नांगौ চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট जों अब साया যে जोंनो অন্য কোন একটা আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ जों শিখাঙ্কাই চিনাবো চিনবাং তাগি অসুবিধা বিকজ চিনरो যে ইউনিভার্সিটি করে নাই আং থানে বিশিবো নখা খরকসা বনি বুকুবজ বনানি কিসা কক্সা বনি বুকুব মানে চিনি ঘর বেঙ্গলি সিস্টার বনি সয়ং সাও যে বাংলাদেশ লাই রোমান স্ক্রিপ্ট जोंनो রখে যাও কাবো যেহেতু मैक्सिमम 99% बरफ न रोमांस के सानो आबगै माननीय मुख्यमंत्री प्लीज नों चिनी कक बक खानाखै चावो माने नि जनसाधारण बेबिदिन बसारो इन बसान कक खानाय बरे चाना थैंक यू इनके आं साना नायमन के आबो हेसि जे ब सामानि माननीय मुख्यमंत्री जे सामानि जे आलकादे जे देश सुनो शासन खाइ थांका सुनो टर्चर खाइ थांका आगे जराव बुरंनि कक्ता नैनानानि इनके साना थां इनके बुरंनि टोटली इंग्लिश न चिनि इंडिया स्टार्ट যদি আমো হাই নো যদি ওয়ান সুং গেবা इंग्लिश मिने मता कुनो डिस्को इंग्लिश बाबे कुनो कक्ता सिरि निनि इंग्लिश बाबे कुनो मेसेज तारदि निनि ऑफिशियली जेटा नों सिमेन बेबा माने যদি আমো হাই नो बैन खाने के टोटल बैन खाइदि जतन कौबान जितो मा खाने ऑफिशियल इंथुन जो तो थाइम थुन अब हिंदी में कैसे कॉक रजा मैं करे तो तम से कमो और तुम करे तो तम से कैसा मैं करो तो साला करे कर दिला है तुम करे तो रासलीला है रामलीला ना कुछ रासलीला ऐसा ही है ऐसा है मतलब अभी
अगर हम रोमांस स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो फायदा क्या होगा? फायदा हमारा ही होगा, हमारा स्टूडेंट लोगों का होगा। तो आप शॉर्टकट में आप बोलिए, आप स्टूडेंट लोगों का बेनिफिट चाहते हो या लॉस चाहते हो? इसमें ईगो हार्ट होने वाला कोई बात नहीं है। देखो सर, अगर स्टूडेंट का भला करेंगे तो वो लोग आपको प्रभु जैसा मानेगा। अगर वो लोग का विरोधी मान जाए, क्योंकि वो आपका बच्चा ही है। पूरा हिस्टोरी बन जाएगा। ये हमारा जब मुख्यमंत्री हमारा डॉक्टर मानिक साहब था, तब उसने हमारा जो डिमांड है उसको स्वीकार किया और हमारा फ्यूचर को सिक्योर किया, ताकि हम अपनी भाषा को आगे ले जा सके, अपने संस्कृतों को आगे ले जा सके। और स्टूडेंट्स भी कोपुर में जो स्टडी कर रहा है उन लोगों के लिए अच्छा है ना, क्योंकि इंग्लिश में ही मेरा बच्चा भी 8 साल है, ठीक है। अगर मैं उसको बोलूं चलो तुम अभी 2 लाइन लिखो कि आंग माइचाना मुसंगो, आराम से लिख देता है। उसको आगे अगर मैं बोलूं देवनागरी या बांग्ला स्क्रिप्ट में कुछ भी बोलूं, नहीं आएगा। देवनागरी तो इम्पॉसिबल ही है, तो अगर क्योंकि ज्यादातर लोग देवनागरी से बहुत पीछे हो जाएंगे। हमारा जो नहीं, अभी पूरा देवनागरी अगर दे देंगे, कोई भी अगर दे देंगे तो इसमें इतना टाइम लगेगा। जो लोग जो लोग लग जाएंगे, मतलब जो लोग सिखा रहे हैं ना, उन लोगों को भी सीखना पड़ेगा। नया करके पूरा नया हो जाएगा। 15 साल पीछे जाएगा, 15-20 साल पीछे हो जाएंगे। तो आप क्यों चाहते हो कि हम पीछे हो जाए? आप तो चाहेंगे ना हम आगे आए, आगे बढ़े। आप भी चाहते हैं कि हम जनजाति सब लोग एक साथ आगे बढ़े। तो आप प्लीज हमारी रिक्वेस्ट मानिए कि हमारे जो रोमांस स्क्रिप्ट है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, तभी फुलफिल होगा जो आप बोलते रहते हो, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ तो हम लोग विकास है ना। ये छोटा सा चीज है, बहुत ही छोटा सा चीज। अगर इस छोटा सा चीज में अगर आप हमारा तकलीफ, हमारा दुख अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये मुझे बोलने में बहुत दुख होगा कि हमारा विकास आप नहीं चाहते। ये बहुत ही छोटा चीज है जो हम मांग रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स लोगों की भलाई के लिए, अपना भाषा की भलाई के लिए ही हम तो मांग रहे हैं ना। हम तो भाषा तो नहीं मांग रहे। सब बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे स्टेट्स ले रहे हैं, तो त्रिपुरा कौन सा चीज है? त्रिपुरा कहाँ है? मतलब इसको लेने में इतना तकलीफ क्यों है? हम उतना अलग क्यों है? पता नहीं त्रिपुरा अलग क्यों है इतना। लास्ट में हम माननीय मुख्यमंत्री जी बरम गना जों खुलुमो ताइचिं आशा खायो ताइचिं साइमनो जों माय गना हनै। सो गाइस जों जतनो रिक्वेस्ट खाइनाय चीनी माननीय मुख्यमंत्री जी चीनी कॉग्नि बिसिंगतै सारा त्रिपुरानि स्टूडेंट बिसिंगतै काइसमनो बिनी राइंग सितोन जे बचुना हमजगे सबके साथ सबका विकास करे, तभी हम आपको बहुत सारा प्यार और भी देंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट तो पाई थागो आं जो त्रिपुरा सारनो सानाम सुगो जों रोमान स्क्रिप्ट सालायमानि अमो प्लीज अमो नोर पॉलिटिक्स लिटा वान सुदी अमो म थासे सानो दिस स्टूडेंट्स पीएचडी सानो बा आईपीएफ दि सानो अमो हाया प्लीज तामके दफानि कक न बरक सानानै हनैनाय समाय तांजा बा बरक साव आससे कक हंगांके मेन हंगांके सिनी भाषानो सिनी स्टूडेंट्स अमो बुस्कां प्लान खाना हंके ब स्क्रिप्ट बाय सिगांके सिनी भाषानो सैथो आबाकेन जों आगौनाय जों जे स्क्रिप्ट बाय सैनाय आगौ मानो आलगा स्क्रिप्ट बाय जों थांबाय हंके बा जों तेबो उकुलुक नसिनाय बले फॉर एग्जांपल जों को बाइसाइकेल बाय थांगा हंके 1 मिनिट सबियो कबक आ जगा दन हिमिथा निगे नबुस मिन नायसिनाय आम हायनो दाबो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनी भाषानो सैके जों दब दवो सिनी स्टूडेंट्स अफ सैमानो सिनी भाषा बायनो डेभलप नाय फातार जे कोन बरक हायनो परिमानाय नागालैंड बरक फायदि सिन भाषा परिमानाय अमेरिकन बरक फायदि सिन भाषा परिमानाय जे जगन फोर बरक फायदि सिन भाषा परिमान सिनाय आं दाबो सिरि कथा आं नो हामजागो हंके आ बरक परिमान सिनाय ओ आई लाइक माने आं नो हामजागो ताबो फातार बरनो ताबा देवनागरी बाय पर हंके तामने कोन पालास मागला बो आं बगे सिन भाषा आर जका तामुनाय गलक सिनाय आं बगे सिन भाषा वर्ल्ड वाइड जों तानान मुसु हंके देवनागरिया बांग्ला बुया रोमान स्क्रिप्ट कोन भाषाया दो प्लीज नरक मिसअंडरस्टैंड खाने कोन भाषाया बोंखा पूरा वर्ल्ड वाइड तो इंग्लिश रॉक्से अमेरिका रॉक्से आज देश पूरा वर्ल्ड टॉप कंट्री अमेरिका रॉक्से और रोमान स्क्रिप्ट न्यूज़ खाइकम के संत्री पूरा ले पास डेवलप खा सन हमनो यूज खाजन बगा आसे के संदाबो खाइनो खामलक लाइजा ते अबनो पॉलिटिकल अमहाय कोनो स्पीच केबोनी कोनो पॉलिटिकल बरक बाय जे स्पीच रजागै नरक प्लीज नरक और रोमान स्क्रिप्ट न तुइले नरक
misunderstand da khadi ei tap ta dul jak de hai je hamia bodolo jespang to ni politics to joton mas hamayo jana dengan bagai hamjana bagai politics ma khailiu tam khe boba ani students bagai ani dokhan bagai ani borom bagai kaham hamia abola sing hai je 앞으로 이게 좀 politics 너 야, 아무게 politics 봐. 만에 제 만의 지리 독하니 바베 까함 아버 저디 좀 낭의 좀 한게 politics 완수려의 좀 저도 꼭 사나는 해야 제좀 aggressive 꼭 사나는 허이도 이고 하든 되고 이거 하든 난 거나야 허이도 버스칸게 뭐라고 무지 yap는 것도 이게 보는 무지를 난좀 저다 সম্ভব চেষ্টা খাইনে 해 দেবা 이게 어머 수노 안 보고요 지니 CM 사르노 이게 좀 벨라이케 무중고 자때 어머 닥티 농톤 벨라이 레리 동카 하이세 좀 MDC 부인제 웅글로가 웅수루자 지니 디프라사로 이게 부베 박사 그달의 부스카가 아고나 이게 좀 데모 스피드 소리나 나나이 아 저디 로만 스크립트 마이야 이게 좀 데모 웅글로 웅수루 타나이 아고는 바로 좀 어머 저도 디프라사 뭐 어머니 에겐 송동안 보름 너무 안 거요 자때 너로 부지 나이디 어머쿠노 politics 니 거기야 너로 액동 까 함께 부지 나이디 땅을 좀 사니도 너로 디프라사 하고씩 부지 않게 때 걸어서 뭐 하이게 부지나 뭐 하이게 부지나 해 asen kok na Asen kok. jodan khulmai kya 그런 말 가는 malaya na